video mo, tapos ihasitin mo kami. Ako mag-narrate. Lawrence! Ben! Max ng hangin. Daddy. Oo. Huwag mong i-focus masyado malapit. Ingat. Ay, naku. Sabay yung tinaktan mo. Nagbibideo na ako. We're here at the Retiro Park in the center of Madrid. At the center of Madrid. At the yata yun at the center. Estamos aquí. ¿Qué estás comiendo, niña? ¿Qué estás comiendo? Nada. Chocolate. Chocolate. Ano ba yung nasa taas na nagila? Hello. Loreno. Shh. Hindi makita. ¿Cómo se llama esto? Brazo. Esto. ¿Esto qué es? Muy bien. Esto. ¿Qué? Kilikili. Biglang Tagalog eh. Esto. Ayun na yung ano, yung ano ba, yung boat. Anong tawag doon, yung barko solar? 15 minutes lang mag-ikot yan eh. Silang ano? It's 120. Mas okay pa yung mag-arkila na lang tayo ng barko, 45 minutes. Kasi mag-shota. Nakunan mo naman mag-shota. No, yung barko, yung ano. Ayun, anong oras na? Tama ba yung oras niyan? 3. No, mali. Ayun na paikot. Si Lawrence na walang magawa. Tingnan mo, sisirain yung tripod ko. Ano, hindi pa sira? Polisiya pa yung pwede sa mga polisiya. Tara na, andamos. Sí, venga. ¿Dónde vamos ahora?